ଆମର ଡିସ୍କୋ ପୁରୀ ଛଣା ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଜାଣିନି ମୋ ବିଷୟରେ କଣ କଥା ହଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ଲୁଚିକି ତାର ଭିଡିଓ କରିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର କଳାକାର ଜଣେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଯଦି କ'ଣ ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ପାଲା ହେବ, ଠିଆ ପାଲା, ଆମର ଇଏ ଗାୟକ, ଇଏ ଦର୍ଶକ, ଆଉ ଇଏ ସବୁ ଆମର ଦର୍ଶକ ଯଦି ଡାକିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ ଯିବେ। ଆଉ ନମ୍ବରଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟରେ କହିଦେବି, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଲାଷ୍ଟରେ ପୁରା ମେନସନ୍ କରିଦେବେ। କ'ଣ କରିବେ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଇଦେବି ଆଉ ପୁରା ମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିକି ପୁରା ଷ୍ଟେଜ ଫଟେଇଦେବେ ମାନେ। ଖାଇକି ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛୁ? କହୁଛନ୍ତି ଦିଦି ଏତେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଖାଇ ଖାଇକି ଆହୁରି ମୋଟି ହେଇଯିବେ। କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତୁ ଏ ବେଲା ଦେଲାଣି ପକା ଖାଇବୁ। ଗୀତ ବଜା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖି ବିନା ଗୀତର ଲଗାନି ଗୀତ ଭିଡିଓ କରୁ ଦେ ବିନା ଗୀତରେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲୁ। हाय ऑल फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मो न्यू ब्लॉग को आपण मानक बहुत सारा स्वागत। मु आज आसी जड़े पाला गायक घर को आसीगले डांस करेंगे। जड़े शोईकी किए पेटेकी किए आंठेकी सब देखुं। मु जहाँ गोटिक चेयर रे बसी सी गजपति चेयर रे बसी आउ सब पूरा माने एते ताको डांस रे खुशी है। आपण माने कोन पुरस्कार देबे सेटा कमेंट बॉक्स रे कहि। छेनापोड़ पर हमर एठी फेमस नयगढ़ रे हम खाली नाच कर के हाली हाई सोइछु से सते जाउछ। हां आ टिके चल ताकर डांस देखि दवा। मिस रीना पंडांकर सुपो भीतर करिबु लो नाइटी आ चुनरी डांस चल तू देखिबा। अरे एपटू कैमेरा भल आईपटू भिड़ा एपटू कैमेराटा ऑन करथिले बोले वीडियोटा कला छात उपरू से डांस करली पागल है। मु तो आपण मान देखे एबे गोटे डांस चलन देखो धमाकेदार डांस आमर ये मेन हिरोइन शोई पड़ते तो एथर डांस पूरा जमीब। शाढ़ी पिंधिक आस हाँ ठीक है। कथा चलो आजिकल ये जमाना नाइट पिंधा जुग हौ हौ डांस तुम रेडी आसले कर हौ ताले ठीक अच्छे मुझे अफ कर दूसरी आसले करी वीडियो। झील तो मामा डांस करेंगे से खुशी रे कौन दीपद कह भल सस्ता सुंदर मजबू टंका 200 नाइटी मार्केट बिल्डिंग जमी डिजाइन खोज भांगीदे रीना धाइया धाए हेल्ले कौन कहूनु तो मामा डांस करेंगे से खुशी लाज पाइल से आगे कहबनी लो से लाजरे मुह टेकुनि किसी कहबुनी मामा डांस कले काटी दो हस खुशी सामिल होगापी आउ जड़े सांग आसीगले कैमेरा
कहून टिके ମୁଁ WhatsApp ରେ କରିଦେଉଛି ରେକର୍ଡିଂ କରି ଛାଡ଼ି ଦେବି। अरे कहून केते फुले होछु मोर रंग देखौछु दुनिया आगर कह बेटा बंद कर। हाँ ऑफ कर दिले कह सतर होनी ऑफ कर दे बंद कर दिली बेटा खाली कहून ମୁଁ ତ ଆଜି ମାଞ୍ଚଳରୁ ଲାଇଟ୍ ଆମେ ଜଳୁଛି ପଛରୁ। लाइटा के कह लाइट लिपे देली हौ ଲାଇଟ୍ ବେଗି ଭିଡିଓଟା ଅନ୍ କରୁଛି। नहीं जदि वीडियो ऑन नथियो जदि ऑन नथियो ना एको जदि ऑन नथियो ତମେ ଲ ଅନ୍ ହବ। ऑन जदि नथियो ना कह ये भी ଅନ୍ କରିଛି। ଏ ଦେଖିଲୁ ଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ आ कहून केते फुले होछु मोर गोटे मिनिट ऊपर हे गलानी अरे कहून କଣ କହିବି? साइड रा कह ଖାଲି ଶାଢ଼ୀଟା। हां कह ହଁ କହିଦେବି ହେଲା। ना कह मु ସୁସ୍ଥ ନିର୍ମଳ ପାଣି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଏଇଟା କାଢ। ପଥର ପଡିଛି ନା କେତେ ରଜନୀ ହସି ମାଝି ହଉଛୁ ବୁଲୁ ତ କାଇଁ ସୁରୁଛି। कौन कला से ये गोटे आंठे पेटाई की सुनुची ये गोटे आखि काली सेटा एटा हाउ थैंक यू सेई खुशी मिठा देखा हां एते सुंदर शायरी कहिथिबारु बा दिल्ली बा खाइया को ये बोलो गोटा जाक फाळे नो कि टिके नो कैमराटा होउची केते लोक देखिबे ନା ଯାହା କାହାକୁ ଦେଖେଇବୁନି। सांग माने आपण माने कमेंट लिस्ट रे लिखिबे हला केमती लागला सांग माने वीडियो करथले जान नै देला ତାକୁ ମାଲିକ ହବ ଦେ। ଖାଇବାନି ନାହିଁ କରିକେ ଗଲେ ତିନିଟା ଗିଳିଛି ପାଟି ମୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଳିଲା ତୁ ଦୁଇଟା ଖାଇଲି ଚାକି। ୟୋପ କେତେ ଖାଇଲି ଭଲ ଭଲ କହିବେ କଣ ଖୁସି ଆଉ ନା ମୁଁ ଖାଇବି। ଆଉ ଖାଇବିନି ଦିଟା ତିନିଟା ଖାଇବି। आ गोटे शायरी हौ कैमरा ऑन है ନା ଅନ୍ ହେଲେ କିଛି ହବନି। ତମେ ମିଟି ଦିଆ ଗୋଟେ କଫିଡିଆ ଖର ଯାହା ଆସିଲେ एडी मत कहू टिके भितरिया कैमरा कोन से देखि दउची ଏଇଟା କଣ କହିଲୁ ରହି ଯାଇଛି ଆରେ ମାନେ କୋଠାରେ। କାଲି ଆଇଲା ଘର ଆରେ ଘରକୁ ବି अरे कहू न कथाबार्ता तो नहीं चली थी अब रात 10टा हेलानी रोसे कला बेले कथा हो ये कौन मागिंदा ये कौन आ कौन ପାଇଁ ତୁ କଥା ହଉଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ କଣ ଏଠି ହଉଛି ଖାଲି ମରୁଛନ୍ତି ପୁରୀ କରିକି ଖାଇବେ ବୋଲି କାଲି ସକାଳୁ मो पूरी मु बेली थी से भांगी देला केतले हबा केतले खाइबो मत कह ये जोड़े एठे ଖାଲି ଏଡେ ଏଡେ ମାତ୍ର ବୋଲି ବୈଶନ୍ତି ମାରଲା ପିଣି ଗୋଟେ ହେତେବେଳେ ପୁରୀ ବେଲେ ନାହିଁ ଖାଇବେ ବୋଲି ମଗୁ ଏ ତତଲା ବି ଥିବ ଚରେ राती 11टा हेलानी केतले हबा हम केतले खाइबू खाली हसला हौ ଆଉ ବନ୍ଧୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଖାଇକି ଶୋଇବେଣି हमरो पूरी बेला काली କେତେବେଳେ ଆମେ पूरी केतले हबो तरकारी केतले हबो केतले खाइबू ପେଟରେ ପ୍ରବଳ ମଶା ଦଉଡିଆ सब एकाटी हेले जहा हुए आ ତାର ନାହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବେଶୀ ଗହଳିରେ ମୂଷା ମରେନି ତମେ ଖାଇଠି କଣ की डायलॉग बोले जा हां आदि खुश कर ग्राम आउ जो ଏଇଟା ନାମ କାମ ଖାଇ କରି ଖାଇ ପୁଷ୍କାର ଦିଗା ମତେ ମାନେ ଆମର ଡିସ୍କୋ ପୁରୀ ଛଣା ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କୋଉଥିରେ ଛାଣୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କି ପୁରୀ ଛଣାଳି ରେ ଅନେଇଲୁ ଟିକେ ସବୁ ଖାଇଦେଲେ ଲୋ ଏରାକ ବୋଉଲୋ ସବୁ ଖାଇଗଲେ ମତେ ଦଉନ ଖାଉଛି ନା ଏଇଠି ଦଉନୁ ଆଗକୁ ଆଉ ଦିଟା ତମେ ଖାଇଦିନ। ସମସ୍ତେ ସଇଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମର କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଏଠି ପୁରୀ ତରକାରୀ ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କାଲି ଓଷା କରିରେ ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏବେ ମିଶିକି ଖାଉଛୁ ରାତି ଆସିକି ଏବେ ହେଇଗଲାଣି 12ଟା ଏତେ ମଜାମସ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ପ୍ଲିଜ୍ ଜଣେଇବେ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଏକ ମଜାଦାର ବ୍ଲଗରେ କାଲି ସକାଳୁ କଥା ହେବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।